Ayan. Layo pa namin napuntahan guys bago mabili ang pizza. Ayan pala yan guys. Yung pizza niya. Ayan. Ito. Ayan. At saka mag-unbox kami guys. Ayan guys. Wait lang guys ha. Yan, pasok na guys. Yan. Yan, alisin na natin ha. Yung flavor yata, ano ito, yung Hawaiian at saka beef mushroom. Ayan. Good thing. Good thing. Saan ba yung good thing? Oh, bigyan mo kami dito ng pizza. Hindi na sa inyo yan, ah. Bubuksan pa namin. Wait lang guys, kasi ano, may birthday po dito yung papa ko po at saka hindi inuman po sila. Kaya, Tama po. yan. Yan ang mailan natin guys. Eto muna guys. Ano yung kaya yan? Yan. Video mo ako guys. Ganito. Yan. Yan guys. Yan. 1, 2, 3. Wow! Ayan. Ito pala yung Hawaiian. Ayan. Hawaiian. At saka Ito naman po yung beef. Ayan yung ano yung Beef mushroom. Yan. Wow. Beef Sarap guys. Bagong luto lang to guys. Oh, kakarating pa lang namin guys. O, bibilangan namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Walo din yan. Ayan guys. Ang babango kung andito lang kaya malalaman yung... Lagyan natin ng ganito guys. Mamaya. Ketchup. Asa? Wala ang ketchup to. Ayun guys. Ayun Wait guys. lang. May sukli pa talaga kami 5. Kasi 30 nga yung sukli namin guys. Yung dala namin 210. Tapos bumili kami ng Sprite. Sprite. Check guys. Tignan nyo guys. Sprite. Wow. Wow. Ayan. Ayan lang po yung ano namin papakita. Ayan. Sasarado na lang po namin. Yan. Ayun, Bye-bye, natapos na guys. Bye-bye.